Salut internet Malio Mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo ka walimando fo limini dantala ambe nyogombolo dande do ambora domba de do wati bade do wati min keri lela ibisiga kuma odeka tammin keri tile kono feti mun keri tile kono ibisiga kuma odoronde ka ambe balo kase wati do de la ante bada anto balo samba keme anto balo ambalo len kofe nyanamaya kofe nanye nyogon tonyo harna kera yere tuguye harna kera yere sagoke anka cega ya fanye nyogon bolo ode nyogonte malen den kelengelna bela jele aw sambe den tigiyala muso tigiyala fatigiyala batigiyala koro tigiyala baranyoyala jenyoyala kanu nyoyala furu nyoyala sanyi gon keme amba sali nyogon fe kaganga sali fole ala kana kan kasal labai ala ganga batu muno anyuke ala ko mine anye nyumaya munu ke sungalo nale ni biche ala kana kan nyumaya ke fuye anye juguma munu ke sungalo nale ni biche ambe ala subhanahu wa ta'ala deli o juguma nu akai ya fakke malen dembela jelenye kerengere nyana islami dembela jelenye sigiye ninde nyana ma yere ninde adamadenya yere ninde ambe nyogon tonyo katla kana ya fanyi ni nyogon bolo ode nyogonte me tonyo mindo akana ke arankini tonyo mindo akana ke juguya dama teme wale tonyo munundo wati tonyo ni dedo me juguyate anganga ya fanyi ni nyogon bolo badenya kama singiya kama maldenya kama farafindenya kama anka dine kama anka dambe kama anka yere wolo ya kama anganga ya fanyi nyogon bolo ambansi ka video ke ambansi ka publication ke akadi doye amandi doye ani dobe jenyoyala ambe do gashi kono doye rebe iba surante jenyoyala me ambe sega do agashi kono ambe kuma do fo kuma imbe mado tuse me har ni sirante abeke maloya ite siama ka fo vraiment awbe ka kominke atebe do fana be siama ka nyefanye amba fo me ante ko indabla ko bena kechego do kele bena tachugo do malien dem bela jele ni ya farawma ala kama afana ka yafima ala kama Krengere yana Mandenkaw minye eperie awni bonya kanga awyen bonya ani bonya kanga ne kuna wolola kasabu ke Mandenkaw ye ne donna kasabu ke Mandenkaw ye lengsina ka jama eper malka fami soldat bela jele mimbe ye minteye ni aras 24 bora be ka yafanyi na krengere na bela jele mbolo krengere yana soldat munu be dibi kono suni tle ni ngula sufe soldat be wuli nofe ni ngula tle fe soldat be wuli nofe e ma ke fo e kamani faso dete ya do ko diete laban fenye wati kayro de do me bada kayro te baraka yero de do me antanda kasino nyanama ya kono nyanama yere mana o kanyere ka
ka ɲini mandenka bɛɛ lajɛlen fɛ EPR bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ maa min an yɛrɛ y'an kɛlɛ ka tɛmɛ an ye maaw ma kɛlɛ ka tɛmɛ nin sali fitinin bonya kama a karama kama an bɛ yafaw ma ala kama faso kama an fana bɛ yafa ɲini aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ n'a y'a sɔrɔ EPR membres maninka famille membres k'a ta lex la kana bila fo ni min ye soldat bɛɛ la fitinin ye i donna maaw ma gasi la an b'o yafa ɲini kɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo ko diɲɛ ye banfɛn ye tulonkɛni yɛlɛ ma ko ban dusu t'a ba kɛlɛ t'a ba mankan t'a ba arankini t'a ba fo ka bɛn o de ɲɔgɔn tɛ ko to ɲɔgɔn t'a la o de ɲɔgɔn tɛ mandenkaw bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an ti katinina an jɛra a ma san kelen bɔ ani bi cɛ an donna ɲɔgɔn gasi la surtout kɛrɛnkɛrɛnyara ne ka kuma ka ca groupe sanfɛ n ka publication ka ca groupe sanfɛ n bɛ yafa ɲini an ti katina membres bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ ni muso ka taa kasimu la kana bila fo ne min ye an ti katina ka mɔgɔ laban ye n bɛ yafa ɲini aw kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen bolo aw ka yafa ma ala kama saliba in bonya kama sunkalo in bannen kɛra an ɲana ni hɛrɛ min ni basigi min ni ani laɲini min hali bi n'an m'a nɔfɛ n'an m'a sɔrɔ aw bɛ yafa ma o laɲini fana kama ni ala sɔnna an ka laɲini a bɛna sabati an tɛna kɛlɛ in jɔ a jɔtɔla tɛ an tɛna sira mali ko de don jamana ko de don an ka hakɛ an b'a ɲini fɔ yɔrɔ min donc o ni yafa ɲini kɔni tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais n b'a ɲini maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ muso fara cɛ ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ne yafara aw ma ala kama faso kama aw fana ka yafa ma ala kama faso kama an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don an ye sali joli de kɛ an wolo ni bi cɛ an ye sali joli de kɛ anw y'a sɔrɔ an faw bɛ ka sali feti an y'a sɔrɔ an faw bɛ ka sunkalo feti an mɔkɛw bɛ ka sunkalo feti nka ani bi cɛ kɔlɔlɔ an b'o de kɔnɔ an bɛ jigin kɔlɔlɔ de kɔnɔ anw de bɛ su anw de bɛ sali mais ji tɛ sɔrɔ anw de fɛ yen anw de bɛ impôt sara dɔgɔtɔrɔso tɛ sɔrɔ anw de fɛ yen anw faw bɛ furakɛ cogo jumɛn de la san joli san 100 ni bi cɛ san 60 ni bi cɛ san 50 ni bi cɛ san 20 ni bi cɛ san 30 ni bi cɛ don o don anw bɛ sun de dɔn mais anw ka juguya tɛ ban don o don an bɛ yafa de ɲini ɲɔgɔn bolo mais an ni arankini de sigilen don waati bɛɛ lajɛlen na o yafa ɲini an b'a kɛ ten de mais est ce que a nafa ka bon n'o tɛ n'an yafara ɲɔgɔn ma an ka jamana bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ an yɛrɛ bɛ degun o degun kɔnɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o degun t'an sɔrɔ an ka yafa kɛ ni dusukunjɛya ye an ka yafa kɛ ni hɔrɔnya ye an ka yafa kɛ komi diinɛ nana n'a ye cogo min an ka yafa kɛ komi ala yɛrɛ yafara a ka jɔnw ma cogo min n'an yafara ɲɔgɔn bolo nin kɛcogo in na ne hakili la gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan a bɛ ban mais an ka yafa ye de an bɛ n'an sigi an ka yafa ye de sali sera an bɛ don ɲɔgɔn ka du kɔnɔ an bɛ don quartier kɔnɔ an bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn bolo est ce que o yafa bɔra dusukun na wa o yafa ma bɔ dusukun na dɛ awa ne kɔni bɛ ka yafa min ɲini maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye nin video in kɔfɛ n m'a fɔ min bɛna kɛ nin video in kɔfɛ mais nin video in kɛlen kɔfɛ ne ka junubu tɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na parce que maa ka ko tɛ n kɔnɔ n ka sira tɛ papaga la i b'a kɛ ne la waati min na o waati de n kan ka min kɛ n b'o kɛ i fana bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ foyi tɛ ne kɔnɔ juguya la ka ɲɛsin maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan i ye silamɛ ye o i ye chrétien ye o i ye kafiri ye o e yɛrɛ t'a si dɔn yɛrɛ ne tɛ foyi mara n kɔnɔ ne kɔni yafara o ma ala yɛrɛ jati yɛrɛ de kama an'an ka diinɛ kama an'an ka danbe kama ani adamadenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ala y'an kɛ sigimaw ye an sigira jamana dɔ de kɔnɔ o jamana in a ye diriza minnu bolo an kun na o dirizaw bɛ k'an tɔɲɔ don o don mais an bɛ bɔ ka tila ka yafa ɲini o diriza kelen ninnu bolo est ce que o sera an dusukun na fɔlɔ wa f'an k'o yɔrɔ fana jateminɛ an ni dirizaw bɛ bin y'an bali ji la y'an bali dɔgɔtɔrɔso la y'an bali kɛnɛya la y'an bali lakana la y'an bali baara la y'an bali kalan na nin bɛɛ lajɛlen an bɛ bɔ ka yafa ɲini olu bolo non olu ka yafa tɛ ne bɛ yafa ɲini peuple de bolo n'o tɛ dirigeant fɛn fɛn bɛ yen n'i ye ne ka dɔrɔmɛ kelen de don ne t'o yafa dɛ o kelen ni kɔfɔ maliyɛn bɛɛ ne t'o yafa o hakɛ n t'o yafa ni n y'o yafa kiyama don n bɛ taa jɔ ni mun de ye n ma fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ lahara don tugu ka tila ka perdi n t'o la dirigeant tɛ bi dirigeant min ne bɛ se ka yafa ɲini min bolo k'a sɔrɔ n ka hakɛ ma lakana a dirigeant tɛ n bɛ se ka yafa jamanadenw de bolo jamanaden minnu n'u kɛlɛla ko wɛrɛw la n'u bilala ɲɔgɔn na ko wɛrɛw la à part de ça a dirigeant tɛ ne bɛ yafa min ma parce que n'i y'a ye a digilen bɛ n na ko wɛrɛ to n ka hakɛ mun b'u bolo n dɛsɛra k'a sɔrɔ de o tɔɲɔ ni kɔlɔlɔ min ni degun min ye labɔ jamana kɔnɔ o ye n bali kɛnɛya la jamana kɔnɔ o ye n bali siraw la jamana kɔnɔ o ye n bali kalan na jamana kɔnɔ a ye n bali dɔgɔtɔrɔso caman na jamana kɔnɔ donc o kama de ne bɔra ka na jamana kɔ kan k'a fɔ ko n nana baara kɛ yarɔ o ye tɔɲɔ dan ye o tɛ se ka yafa yɛrɛ o bɛɛ kama an bɛ impôt sara o bɛɛ kama ji t'an bolo ye o bɛɛ kama an ka sɛnɛkɛfɛnw tɛ ɲɛ an ka jagokɛfɛnw tɛ ɲɛ foyi de tɛ ɲɛ anw bolo jamana kɔnɔ mais ala ma don o don anw de bɛ kuranajigi la ala ma don o don anw de bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn bolo donc maliyɛndenw fɛn min ye dirigeants ye
bandaw n'a ka jama debi bandaw tere à part de Modibo Keita mogo nana o kɔfɛ ne tɛ yafa ne ka dɔrɔmɛ kelen min b'i kɔnɔ o kelen ni to yafa dirigeant ɲɛ parce que ma sigi ni diinɛ i ma sigi ni silamɛya ye i ma sigi ni foyi ye i sigira de n bɛ se ka lakana i y'o de fɔ n'u y'o fɔ n'u ma lakana an ka dɔrɔmɛ taara wo min na n'an ma se k'a sɔrɔ o junubu an bɛ ɲɔgɔn kiyama dɔn an b'o kiri bɔ ɲɔgɔn na de a kɛra président ye a kɛra ministre o ministre ye a kɛra ambassade ye a kɛra conseiller o conseiller ye a kɛra mairie o mairie ye a kɛra député o député ye a mana kɛ fɛn fɛn ye i bɛ baara kɛ l'état de kɔnɔ i bɛ baara kɛ Mali gouvernement de kɔnɔ e de bɛ baara la ye k'a fɔ ko anw ka impôt de b'i sara kɛnɛya min ne y'a jɛ Mali kɔnɔ kɛnɛya min ye n bala la n tɛ yafa o kɛnɛya la dɛ o dɔrɔmɛ kelen n tɛ yafa o la kalan min i kan k'a kɛ i kan ka ladon kalan min na pour que ka se ka lakana i bɛ n bali o la jamana kɔnɔ n tɛ yafa o fana la dɛ lakana min fana de don n tɛ yafa o fana la parce que o ye diɲɛ sigi kow de o tɛ lagara ko ye o tɛ ala ko ye o tɛ ala ko ye siya b'u ye dabali b'u ye fanga b'u la i bɛ se ka fɛn bɛɛ labɛn jɛlɛn kan na mais ne tɛ yafa o la dɛ n kɔni bɛ yafa maliyɛn tiɲɛna musoman o ye de minnu tɛ fanga la minnu tɛ pouvoir la minnu ma deli ka pouvoir kɛ minnu ma deli ka mara n bɛ se ka yafa olu ma mais k'a fɔ ko ne de yafara gouvernement ma l'état ah non ne 24 tɛ tɔ ye dɛ non diɲɛ kow tɛ voilà diɲɛ kow de don n'a y'a sɔrɔ diɲɛ kow tɛ i tun t'an andirize nin kɛcogo la i tun t'an bila ɲani ni kɔlɔlɔ kɔnɔ nin kɛcogo in na awa an tun tɛ bɔ faso kɔnɔ nin kɛcogo in na ka na faso kɔ kan nin kɛcogo in na c'est pour cela que n ko n tɛ yafa ma parce que o yafa ye hypocrisia de o yafa yɛrɛ ye nafigiya de mɔgɔ min ko ko n b'i faga mɔgɔ min y'i bali kɛnɛya la k'i bali fɛn bɛɛ lajɛlen na e ka tila kɛ n'i jɔ k'a fɔ k'i bɛ yafa o tigi ma non olu ka yafa tɛ yafa ye o foyi t'a tɔ ne bɛ se ka yafa olu ma fanga ye fanga de a nana sigi fanga de kama a nana ni layidu minnu ye a nana ni hɔrɔnkan minnu ye a ye layidu minnu ta jamanadenw ye olu ma dafa jamanadenw ka tila k'a fɔ k'olu yafar'o la o ye yafa de ya o tɛ yafa ye o ma se dugukolo la se de t'i ye ou e ye dɔ sɔrɔ kɛrɛfɛ e bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔw ka yafa n'o tɛ anw ma yafa dɛ awa fɛn min y'an bɛ kɛlɛ min na a ma dabila awa a ma daminɛ komi sunkalo tɛmɛna kɛlɛ daminɛna maliyɛn dɔw wulikajɔw an b'a ɲini maliyɛn den kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen bolo fɛn min ye anti-kati n'a ka laɲini ye n'an ma don kaburu kɔnɔ en tant que n'u m'an su bila morgue kɔnɔ kɛlɛ an b'a kɛ fɔ yɔrɔ min dɛ foyi tɛ se ka jɔ anw ni kɛlɛ in cɛ bagabagali tɛ diinɛ tɛ silamɛya tɛ an bɛ ɲɔgɔn bonya mais i m'a fɔ an ka ɲɔgɔn bɔ ala ma don o don an bɛ misiriw kɔnɔ mais an ka du kɔnɔw lajɛ hinɛ b'a kɔnɔ wa makari b'a kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ e k'a lajɛ anw de bɛ sunkalo tile 30 su ɲɔgɔn kan ala ma don o don an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲini ɲɔgɔn bolo ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye mais an ka jamana ma se ka bɔ nɔgɔ la o b'a yira k'a fɔ an fanba bɛ ka fɛn min kɛ an fanba bɛ ka ɲumanya min kɛ an bɛ k'a kɛ ni tɔgɔ de ye an ka ɲumanya kɛ ni hɔrɔnya ye k'a kɛ ni ladiriya ye k'a kɛ ni ala ko ye ou an k'a kɛ ni faso ko ye faso ko n'i y'a kɛ n'o ye faso b'a tɔnɔ sɔrɔ e b'a tɔnɔ sɔrɔ i denw b'a tɔnɔ sɔrɔ n'i y'a kɛ ni ala ko ye ala kiyama dɔn i bɛ se k'a tɔnɔ sɔrɔ awa k'i yɛrɛ to ɲɛnamaya kɔnɔ fana i bɛ se k'a tɔnɔ sɔrɔ faso ɲumanya ani ala ko ɲumanya i tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i bɛ se ka ɲumanya dɔ kɛ faso ye hali i salen kɔfɛ i bɛ se k'o sɔrɔ mais i bɛ se ka ɲumanya dɔ kɛ ala ko fana ye i salen kɔfɛ i bɛ se k'o sɔrɔ mais faso ɲumanya ani fɛn min ye ala ko ɲumanya ye i tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan de ka ɲɔgɔn dafa mais i tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an dɛsɛlen de bɛ se k'a to an y'a to ala la mais est ce que ala ko don wa faamaw kɛlɛli ye ala ko ya k'i ka hakɛ ɲini faamaw bolo o ye ala ko ya o tɛ ala ko ye dɛ c'est ça la vérité o kɔni tɛ ala ko ye donc ne kɔni faama o faama ko de bɛ ne ka impôt de b'i sara ne tɛ yafa i ma hakɛ min i ye n balala o hakɛ ni dɛsɛra diɲɛ kɔnɔ lagara dɔn an b'o ɲɛnabɔ ɲɔgɔn bolo mais ne ma dɛsɛ dɛ an tɛ kadinako kɛlɛ ma dɛsɛ o la dɛ ma dɛsɛ ma se n dan na ma dɛsɛ ma se n dan na a y'a fɔ ambassade ɲɛna a k'a fɔ consul ɲɛna ko ne k'u ma ko sali tɛmɛna ni sali tɛmɛna an bɛ ɲɔgɔn ye sali tɛmɛna ka ban proposition mun b'u bolo k'u ka bɔ n'a ye an ka laɲini ye min ye k'u ka bɔ n'a ye dɛ kuma tɛ taa yɔrɔ jan dɛ bi an bɛ waati min na gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min bɛ maliyɛndenw kan o ye nin dɔrɔn de anw ɲɛ tɛ gɛlɛya wɛrɛ la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan en tant que n'an ka passeport o de ma sɔrɔ o de y'a to an mana an da don kuma o kuma la an mana an sigi video o video la an mana an sigi kuma o kuma kan tɔɲɔ min ni kɔlɔlɔ min ni degun min bi maliyɛndenw b'a kɔnɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kan bali baaraw la kan bali sidiri i y'an bali fɛn bɛɛ lajɛlen de la i ye maa min ka sɛbɛn i y'o tiɲɛ i y'o ka ɲɛnamaya détruire de i ye maa min bali sɛbɛn na i y'o ka ɲɛnamaya don bɔgɔ de la i y'o ka ɲɛnamaya don bɔgɔ de la voilà i y'o ka ɲɛnamaya don bɔgɔ de la sanbe sanbe kɔtɔ ye dɛ sanbe sanbe tɛ ne ni autorité cɛ jamais grand jamais o ye hypocrisia de ne tɛ politicien ye n tɛ don o da fɛ
ne mo simple de mbenga hake nyini ndumba nyini nga hake fana abedi akanga di chogo ne to do ibeta ta wo kono kanana ne to do me ne kanga nyini shira o shira kamba nyini o shiraka o e wajwide sanjoli sambi saba niko ambe sungalo le bi saba amba sunyogon fe asuntola ambe yafa nyini nyogombolo sumbanen ko fe ambe yafa nyini nyogombolo munde nyanambolo foi manyambolo foi de manyambolo kwanye balma kelenya anye shingi kelenya on de be furu nyogoma on de be kanuke munde nyana wai ne flanta nyogo abe to di kanmende be babi ko be kanya anbara voilà non ni sambe video de quoi ni tante mo mbolo koni ibe segata ni sambe video de mbe ponju goro ya e ba fe kan sama kallabo ponju goro nu nyene black keneka na onte jikoro ube ambe ante ponju goro doro adamandana c'est pour cela que adamandana ube wote ya ah voilà c'est ça on est adamandana quoi donc ambe ponju goro ya maliendo ayaw hakilisi kelende ambe ka kele mi nketa mbafo mbesagi kuma na je répète juguyate ambassade juguyate consul juguyate mais faut ka donc a famu ambassade saraku on de basa ebe barala bio ebe ambassade sara ika droit ikanga réclamer ikanga réclamer fo domina ni asoro na usigira bi ka fanya fara ambassade ma on nya fara consul ma ese on ganga hage renyiwa ese on ganga bando akizewa an kanga biniziru akizia ay no ante ya fu man tanke nanga hake masoro nanga hake soro la domi o di andia donye o dondi ato ambeke teruye o dondi ato ambeke balma mawye parce que yambali har ni sungalo ina sungele yara on bolo kasabu ke ante barala an ba joli de be mi masega salibas ni salfitini na masega sogo soro an fa joli de be mi masega sogo soro ni salina kasabu ke mali autorité law nya fara uluma o te hypocrite adanya law nya fara uluma o te kalabanti adanya an fa joli de be min masega hari sungalo nyere na masega su komi sungalo to ka sabu ke deun ka sebe utiana ka sabu ke demunu be jamana ko ka bara utiana ka soro sambi saba ideun be sangosa ni sali sera ube ni sungalo jora ibe camion de fa ube ka bende fa kata jo ka dudala pour que hari be fantamu ndron so o dronye wasake mais ni be tigra mo la ka sabu ke munde ko nina ko passeport te soro passeport soro balia mali économie jigina dinge kono passeport soro balia courant yere gelera mali kono passeport yere soro balia femi ye douane u yere doboru ka bara yere la olu yere te fen soro folo itumbe gagner min yere la sisa ite gagner la yere parce que itumbe gagner fen chamana ka business ka krefe ube katla ka leta iba fe kan na folo mi lado leta ku ibo lado jona rapidement ato olu kanga o keminye ibo koy akira gile jamana kono ani jamana koka amal lafia hera te sekata mali kono en tant que non mal lafia kofi malil hera o biso chogo mendela do dunia laje mali kono har ni tagamakela ta kono iba soro abe baloni tagamakela do de be hinala na fora ka fa ombe ni difficulté kono ambe ni toro kono mo bu sigi halbi ka fa kono ko vraiment ko aw jotala anjotala ne de fongo jota on ni leta tio na aw ta do ne ba do ni daluyata aw boloka o daluya be nek bolo ni prevuta aw boloka o prevu be ne bolore leta jotala be jotala sini I jotala bi iyan tonono ibinan kandi ambe kololo min kono mali autorité di ambla o kololo kono akera bandaw sigira jonde nola azigira mo mi nola ngabe ko sara kele ndeta do mabo sara lawo anye be ka sara jogo mi bandaw be ka sara tende ministru be ka sara tende ambe sega fo ka fo bandaw no tala anoba lawo abe do na dakele ndefe na do na dakele mfe na manye do imbolo no tarakaba na len kofe ni tafe itoko ka tien ni tafe ika akize kanga munde kesisa tiela ne no tala o ekelenye me akal la nyini tunye minye mbesiga ala sabati me ni ndoronde do ambe ka mununu kata yoro anyaba bela aw yere be ka mi fo krefe u bandaw nu amake bandaw nu nyana o amba do amake bandaw tlelaw kulba majo bandaw tlelaw me bandaw na ni sigi kulba sezi kono abeka sarata kulba sezi kono donc o ba yira ka fo abeka saraminta sarainta kunye kodo di abeka saraminta o sarai mamunun tonono olu de be ka sara no lube kusara croyez iye korlenye kanga munde kesisa angala nyene ni ndoronde do sambe taw ni bandawche sambe ko kuma ta on ni bandawche en tant que nanga hakema sabati sambe amba ki chugo jume de la vrai dire amba masega sunke ni sungalo ina amfo masega sulado ni sungalo ina surtout ka foko salfitini sera anka sega misu faga ou anka sega saga faga
ah olu denw bɛ cogo jumɛn de la olu ka famille bɛ cogo jumɛn de la bi maa si ma fisa ni maa si ye dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an b'u sara k'u deli i kan ka hakɛ di mais k'a fɔ kɛ an ka yafu ma hali an t'u deli yɛrɛ n ko ye hypocrite de i t'a ye yɔrɔ si k'a fɔ ko population bɛ wuli k'a ka hakɛ ɲini k'a fɔ ko a bɛ l'État deli a bɛ l'État i b'a deli ka taa yɔrɔ jumɛn ne t'a dɔn i b'a deli ka taa wo min dɔrɔn kɔnɔ dɔrɔn a y'o ɲɛfɔ delili tɛ o i b'i ka hakɛ réclamer de aw bɛ sigi aw bɛ kuma a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a banna nin dɔrɔn de don sini ni maliyɛn bɛ ko k'u tɛ impôt sara bandaw bɛ sara cogo jumɛn de la a tɛ sara o wallahi billahi a tɛ sara fɛn fɛn bɛ tagama yɔrɔ la k'a fɔ i fa tɛ impôt sara i ba t'a sara i muso t'a sara i den t'a sara n bɛ n kali Ala subahana wa taala la an tɛ kalo kelen sɔrɔ de bandaw bɛ jigin ka bɔ kuluba a bɛ jigin ka bɔ kuluba a se foyi t'a la ah n'aw ko k'aw tɛ impôt sara mun de bɛ k'aw la i b'aw minɛ ka taa aw datugu prison na i b'aw ka nafolo minnu b'aw bolo i b'o saisi a kɛra misi b'i bolo a kɛra saga b'i bolo a kɛra so b'i bolo a kɛra fali b'i bolo a kɛra du b'i bolo mobili b'i bolo i b'a bɛɛ saisi fɛn fɛn b'i bolo i ka du kɔnɔ ni nafa de b'a la l'État bɛ se k'a bɛɛ saisi i b'a saisi kun jumɛn de la parce que olu kan ka sara min ta o sara tɛ ka sɔrɔ o sara bɛ bɔ e de ko e ko k'i t'a sara ah donc o kan ka saisi kun min na e bɛ ka kun dɔ de ɲini o kun tɛ ka di e ma e b'i sigi k'a fɔ k'i y'a to Ala ko bɛ yɔrɔ jumɛn Ala ko nin kɛlɛ in yɛrɛ la ne ɲɛ tɛ Ala ko la nin kɔnɔ Ala ko bɛ yɔrɔ jumɛn Ala ko t'a kɔnɔ faso kelen de don an wulila i sigira faso de kama i ma sigi diinɛ kama awa i ma sigi Ala ko la i sigira de n bɛ se ka jamanadenw dɛmɛ n sigira de n bɛ se ka jamanadenw kisi n bɛ se k'u tanga n sigira de n bɛ se ka jamanadenw ka santé lakana n'o tɛ Ala tɛna ni dɔgɔtɔrɔso ye de Ala tɛna ni dɔgɔtɔrɔso ye awa a tɛna ni lakana ye anw fɛ yen an yɛrɛ de kan ka lakana ɲini an yɛrɛ de kan ka an ka santé lakana ni Ala ko de don n'an banana an tɛ fura ta de aw an tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la de aw delila ka alimami ye yɔrɔ jumɛn ni min banana n'a tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o tɛ Ala ko ye o Ala ko ye min ye o ye Ala ko de ye mais ɲɛnamaya kow aw kana t'u dulon Ala ko de la o t'a yira k'a fɔ an bɛ silamɛya contour la o t'a yira k'a fɔ k'an bɛ Ala contour la maa si ni maa si man surun Ala ko la ka tɛmɛ maa si kan c'est ça i ka kɛwale de bɛ se ka bonya ka tɛmɛ dɔ ka Ala ko kɔnɔ mais o t'a yira kana Ala ko ɲagami ni faso ko ye kana Ala ko ɲagami ni i ka hakɛ ye k'a fɔ ko an k'a to yen ni Ala sɔnna an ka hakɛ bɛ sɔrɔ o tɛ ne bolo dɛ an ka hakɛ bɛ sɔrɔ de hakɛ min b'anw bolo a bɛ sɔrɔ de o tɛ Ala ko ye dɛ Ala sɔnna o Ala ma sɔn o ye Ala ko de n'an bɛ Ala ko la o bɛ faamu mais faama ninnu mana Ala ko la dɛ n'u mana Ala ko la anw bɛ ka impôt min sara an tɛ k'u sara Ala ko la dɛ impôt min bɛ ka sara n ko Ala ko tɛ ni Ala ko de don sini n'e ko k'i t'a sara e kan ka kɛlɛ wa i man kan ka kɛlɛ o donc Ala ko b'a damana faso ko b'a damana diinɛ b'a damana faso b'a damana awa diinɛ tɛ faso jɔ an ka diinɛ an ye nin sunkalo in bɛɛ kɛ an y'a k'an yɛrɛ kun de ye an kan ka hinɛ min kɛ mɔgɔ min ye an b'o hinɛ ko o tigi ye mais o ni faso jɔ bɛ ɲɔgɔn jumɛn o t'a yira k'a fɔ k'aw bɛ faso jɔ la o e bɛ se ka sarakati dɔ bɔ k'a di dɔ ma e y'a labɔ ten de Ala ko de kama mais o ni faso jɔ o tɛ ɲɔgɔn ye sira la pas pareil tɛ hali ɲɔgɔn ye Ala de b'i sara o sara la mais ani faso k'i bali i ka hakɛ la ani faso ni hakɛ min kan ka e m'o kɛ faso ye o kɛlɛ de bɛ kɛ o faso tɛ e to ye k'a fɔ ko e ye diinɛtigi ye faso tɛ e to ye k'a fɔ ko e ye alamɔgɔ ye faso tɛ e to ye k'a fɔ ko e ye alimami ye ou bien e ye mori ou bien e ye fantan ye i ka silamɛya barika ka bon i taara hiji siɲɛ joli i bɛ ka sunkalo su depuis sunkalo nana ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ ka sunkalo su de Ala ma don o don ou bien don o don e bɛ sun de la faso ka e to ye k'i kana impôt sara aw delila k'a ye jamana jumɛn kan a tɛ o donc o b'a yira k'a fɔ Ala ko tɛ faama ninnu ta tɛ Ala ko ye an ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin kɛlɛ in kɛ n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛlɛ in kɛ fo ka diɲɛ wuli jamana in tɛ bɔ nɔgɔ la awa n'an ma wuli ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka nin kɛlɛ kɛ mɔgɔw k'u ka passeport sɔrɔ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye fu de ye en tant que passeport sɔrɔ cogo de ma fɔ proposition de ma fɔ kɛlɛ ma daminɛ proposition ma fɔ dɔrɔn kɛlɛ kɔni a ma daminɛ anw bolo a bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ o cogo de la n'u b'a minɛ de k'an siri ka tasuma minɛ an kɔrɔ an ka papa kama tunu anw y'o de fɔ maliyɛnden bɛɛ an b'a bɛɛ wele samedi min natɔ filɛ o kunɲɔgɔn an bɛ manifestation kɛ république k'a yira diɲɛ bɛɛ la consul min b'anw bolo o ye kelen ye filanan ambassade ye jɔn de ni e t'a dɔn anw b'a dɔn bandaw yɛrɛ ye jɔn de a nalen ni bi cɛ Mali yɛrɛ autorité i bɛ ka maliyɛndenw diriger i bɛ ka n diriger kɛcogo jumɛn de la diɲɛ cɛ ma à vrai dire donc an bɛ taa yira diɲɛ la k'a yir'u la k'a fɔ ah nin de y'u tacogo ye nin de y'u kɛcogo ye Ala ko tɛ o ni Ala ko de la mun n'an bɛ bɔ ka manifester faso ko de don fasodenw ka hakɛ fasodenw bɛ k'u sara ko dɔ de kama o sara kama i kan ka fɛn min k'u ye a kan ka kɛ de c'est ça la vérité hali n'a kɛra mɔgɔ kelen ye donc u k'aw fɔ k'aw waliman dɔn fɔli min ne dan t'a la an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don wayi babi
Chabedi Abdullahi kan menebe kuri baji tawla aruna ko be chogodi kibaraj menebe yata bare ko be chogodi kan menebe ni baji tawla la kana basi kambela jelena way farana abedi kan menebe bawdai kuri baji tawla wala ambe ponjugoro ya anteta ante machi mimbeke obeke anganga minke amboke ni minya soro ala kote de ambe fasuko kele de la fasuko kele ko mani soro ay soro faso de nofe ni ala ko kele de do anganga kele were de ko e tasira were de meninti ala koy ankana hine de do nyogona ni na kafoko ala ko de do ngalonde do ante se ambassade ka hine de minina kafoko ala ko jien ko de do ni ambassade ka sarati garabbi ate barake wallahi billahi ate barake ni konsili ka sarati garabbi ate barake ni bandaw ka sarati garabbi ate barake o yala ko ya imasiga ala ko de kama mene isigira de nka sarata mbese ga udeme chogomina mbese ga uga hake lakana chogomina yaro ko ni hotel ala ko tukunde ni masarap ko ko lantake o ba ira kafo oti ala ko c'est ça oti ala ko misiri konate église konate voilà Malson Gueye grand soldat ko be togodi kan mende be biki respect à toi ko be togodi Malson Gueye ay bo wo kono aw kana anka nin kelenke ay bo wo kono aw kana anka nin kelenke nia Iyamia aw kana anka nin kelenke quoi voilà ambe nyomolo anya malembe de wele association côté Malson Gueye be EPR de kono amba fere ikana EPR côté manga fami côté voilà comme ni ne rebebe jukulu kelen kono menebe antikat na kono ambe tla kamani ga fami interpeller ya ka EPR fana interpeller ya ikana faranka mali denya kama faso denya kama pour que anga fara nyon ka kanin keleke fanta munun tonyona ma munun degunembe e ka lajeke ni mali autorité rebe miri katasi c'est-à-dire ma joli de be EPR yere kono nu be ka c'est-à-dire nu deselembe passeport la ka sina ka barake sorasi munun sara olu dew nu be kuta parce que fou ka lajere jamana ka avantage ye jume folo sorasi joli de tanyana ka dena musoto ambe ko luta bime bi onte barala amba ke choko jumende la andu mbe ka ke amakini ala ko de ambe ka ke faso de kama mamu mbe ka ke faso de kama faso yu tono ibora faso kono ninkanka kana jamana koka nyani ni nene ani toro ani sirontanya ano gelea be munu sorasi munu be nu tanyana faso kama faso kanga minko ye ni faso danye minyo hadna soro faso ye milliard de di o kama hadna mbe sega mindi ambodi ambanse koke ambe ka ke munde kama faso non de ala côté de munun be ikanake faden sagoyi munun faw tanyana faso kama nu tora faso ko kelela nu baw tora faso ko kelela ambe ka dabo ni ndronde kama faso na joyore do faso don fana na joyore do am fana joyore de pour que faso fana dana yoro mina am fana be se ka faso dafa o faso den kele hunde be jamana koka ka do tie ka bu sarala do yere siso yere te soro ka sara do yere be ala minede ibe kariya bi dumini la ko sarata kata do ni de nununa kata do ni falato nununa ambe ka ke munde kama faso ambe ka ke faso de kama non te ala côté foite oh mamunu be ko barake jamana koka ko malende munu be ko barake jamana koka o malende kele nunu faso sona kolu de bali passeport la o ba ira ka fo ko sorati munu be kwa sidiri ambe ka deme minyere ku ye kwa manga kake parce que o de anga leta ka hakine o de gouvernement nyere ka hakine afamba ka hakine nindi c'est ça donc je pense que ma wero be munte EPR kono munte man ga fami kono olu bebe ka deme ke sorati munu tanyana olu de onu musoye ibe ka kede sidiri kololo kana de nunu de soro an fi fa sara faso de kama ki ba aunde lalakana ni saya bena abi fa soro ayi ba soro o kama e fa tara faso be se ga sara min kai faso be se ga deme min kai bo kai amunu fara jamana dewnye ni fa sara an kama an fana ban to jamana koka degu ni toro kono an be sugu deme tokono ena fora ka fuko bi o site barala depuis États-Unis fo jien da a site barala nin demeni doronte ka foko man ga famille doron ce n'est pas la question to yoroka parce que mawbe munu nyun na kan ninu kan na flo di ka fo eperu ambaw demeni kama aw be ka mali armée deme chogomina mamunu deun sara ube mamunu mfaw sara mamunu muso sara ambe na flo inta ka faraw ka pour que ka sega deme ke nunu deme joli be ka ke papier te munu mbolo be se ko kede itisiga keo fo jamana ka family de ke ni avantage be jonji jamana de eni dine ko de do ante tabla misiru kono
Amita bla misiru de kono. Ake kunyere fa desera mina. Fa sara kato niveau mina. Na madde inta ka faso kanu irala. Kanka dambe irala. Kanka yerema horonya irala. Ka irala afata nyana kasabu ke jamana de. Awa anta le toko bada kato kwa betake faden sagwe. Ambe jamana kanu de do denununa. Ake kunye nindio. Na nyu labla ninkecho wala. Ifa isra min tagama kafo mbesa drapeau jugoro demba fo kwa to barakete. Ni ale kera fala to bi ka ke faden sago bi kunjume de la ale fa sara jamana de kama me mako manye jamana jamana ma mako fo ye ale fa salen kofe jamana ma son ka aleta i ma son ka bata o be ke sabo ye ka jamana kanu bodena hara kan kalamunun ke ato kalanke konanji ala ka nyeshi fasoma mais on ba fe o be de ka bali pour que iku nyeshi fasoma e fa sara ka to sura la police ala gendarmerie ala douane ala faso ita me faso demunu be amfana jore mi nyambo kew pour que harbi kado ifa sara ifa tanyana da soma ele mala de me maube halbi mamunu be sigita maube halbi mamunu be sigika nyana maya dilla ngambe jamana ko kan ngeto ko ndela on te beba da ambe souffrance tan ambe souffrance dande la yaw har ni ga seben bi kuya jamana in konnana ya toro ni nyani ni kololo ibo kono surtout 70 mo munu bolo surtout sanjoli wati joli mamunu be ni gele akono ba toro kono ango kambe hine nyogona kambe makari nyogona ambanto de la ka kono kokobe wati yanka ya fanyo ma kusungalo sera sale sera ka ya fanyo ma ninke chogola ani leta de be nyogona ani autorité be nyogona non o yi nyogon disi farade abeke minya abekode ibe proposition minke ka ke kana na ye konsila ka daele de mo go ka seben sorode ni ndronde to imana ta jie yoro en clote menike en tant que ni proposition de te imana kuma fo en clote meni wereme munde kanga ke aunye konsila ka daele baraka ka kono ni ndronde do maldenya ndronde do ni ndronde do c'est très simple aya fo kojo nyana ni incompétente aya nyininga kona ya soro aka diplôme ko ama soro fu falaki de la ale sigle ni biche ni madeli ka ke mo sitlela ama deli ka ke consilicite lela folo ni kojo na ka diplôme koni na ma sa na ma négocier koni ni conseiller ma ka diplôme de négocier koni non mais ni biska ke toko joindre la en tant que diplomatique aucune solution aucune proposition mais diplôme soro kun parce que en malien on diplôme jatine diplôme mbambolo dro ka ke ko fo to de do kanyere non mais c'est pas ça diplôme kunye barade ye barado de kala ye citation do de kala kama o la bo difficulté do kono ye barado de kala bara min ben na falla se mogoma ibe sugu maro o kanka kalo joli ambe nina fere masega jigi e kono kalo fla fereti kono kalo saba fereti kono kalo nani fereti kono kalo woro wula e shigileno ferete e bolo fere mi be siga to e don bebo ni kololo ko se kaba ko de londe ambe nunu de wele ka foko nyema ambe nunu de wele ka foko faso jolaw ambe nunu de wele ka foko nana faso de unde représenter jamana koka ngomolo ya la ko de do billahi malu ya la ko de do har ka fo nunu ma ka foko diplomatique de do malu ya la ko de do kalanteo kodon ani famiali ani fere nyuma ninde do wallahi ni ndronde dutigi ba ka du marani feredi non te na ko kwa ba marani fangai mo kilente to du kono dutigi abe chugomi nyemuga bebo ke chugola dutigi abe chugomi ko jo ban kuna ya ke chugomi na de abekele me mundela halbi kalo joli ambassade bea consul bea isigilendo i masi ka réfléchir har tlekele ambi ka fere du mendeke nunu be sika bonni de ko kono choko jumela ne ya ta fere law yana ko aun jalagire ayu jalagi folo ko ayu nyininga ko fere du mende bu bolo proposition du mende bu bolo kalo joli wati joli mo be ka kule ni horunya yi comme aw yere ambe ka kuma bi ambe ka sambe foli ke nyonye oye islamia ta yoro oye islamia ta sere oye anka dine ta sere femi mbora duskuna mais aw yere na duskunche aya laje kalo joli kalo woro la lu sigilendo aucune proposition ni minyi sigilendo anka ko kacha ni minyi sigilendo alemi ye diplomatique alemi ya kalanke alemi ba bara la du sanjoli ki si mu meke kalamina ki si mu meke baramina o bara kalo joli kibla e ka réfléchir kalo joli kibla e ka fere nyini awa kalo kele kalo fla e masika fere sorola e masika solution soro iga jamana de un kungola be tonyo ni kololo mi ba kono awa har ni santandira ko do ma tsika fere tike fere foi tabolo
fere foyi t'a bolo awa ni fere t'a bolo ale k'a jɛ a ka taa Mali kɔnɔ ni fere t'a kɔnɔ n'a tɛ se ka proposition kɛ ko Kojo ma ko a ka taa Mali kɔnɔ a ka consulat in to yen anw de bɛ yan an b'a muɲu fo dɔ min na ni mɔgɔ min nana ni fere ye diplomatique do diplomatique tɛ an ka papagatɔ la jɔn de bɛ se ka ɲumanya kan an ka kalankɛlaw de ma jamana ci yan bɛɛ bɛ vesti dɔw kan'i sigi bɛɛ b'i kan siri kan'i sigi o t'a ɲɛ ye o cɛ jamana in dilanla baara de kama ko Faransi dilanla baara de kama sinɔgɔ tɛ dɛ Faransi ya bɛɛ b'a dɔn Faransi ye min ye i b'i sigi k'a lajɛ de i b'a fɔ est ce que an bɛ diɲɛ kelen na est ce que an bɛ Ala kelen na est ce que an bɛ Ala kelen na an minnu bɛ yan maliyɛn denw a y'a lajɛ aw bɛ si so minnu kɔnɔ a y'a lajɛ so in e y'a sɔrɔ so in bɛ san joli la san joli de don a lajɛ de san joli de don i ye baara de kɛ su ni tile baara de bɛ kɛ yan maaw bɛ sara de kalabantiya t'a la métier min ni e t'a dɔn dɔ de b'i la kala la an tɛ ko foyi dogo ɲɔgɔn na ne tɛ min dɔn n b'a dege e la ou bien ni n b'a fɛ ka taa n bɛ e dege ko dɔ la e bɛ ne remplacer ne fana bɛ taa dɔ kala ka taa c'est-à-dire ka pousser ka taa sanfɛ ka passer ka taa sanfɛ nin kɛcogo in de don nka jamana jɔ gouvernement bɛ k'a dogo ɲɔgɔn na jamana jɔ jamana ka économie jamana ka basigi ani jamana kan ka avancer taasira minnu kan ministres députés ninnu bɛɛ dogolen bɛ ɲɔgɔn na si t'a fɔ ni ɲɛ n t'a fɔ jamana bɛ avancer nin bolo ni ministre b'a dɔn k'a fɔ a tiɲɛ la fɛɛrɛ min bɛ ne bolo ni ne y'o fɛɛrɛ fɔ ka bandaw to fanga la ou bien ka mɔgɔ tariwani to fanga la ni ne ma ministeriya sɔrɔ o fɛɛrɛ n'o kɛra mɔgɔ tariwani de b'a tɔgɔ ta ou bien bandaw de b'a tɔgɔ ta an ka jamana in bɛ nin kɛcogo in de la an bɛ falo la dɔrɔn ala ma dɔn o don san joli Mali bɛ bɔ nin dingɛ in kɔnɔ san joli waati joli an bɛ bɔ nin dingɛ in kɔnɔ an k'an cɛsiri sa an k'an cɛsiri ala ko tɛ foyi tɛ faso jɔ de don n'i tɛ se i bɛ bɔ yen de n'i tɛ se i bɛ bɔ yen de i bɛ taa kalan kɛ tugun n'o kalan dɔnniya n'a t'i la cɛ baara bila sa jamana in bɛ dingɛ kɔnɔ san jɔ depuis anw ma wolo depuis an mɔkɛw hali bi anw c'est-à-dire hali bi anw ba dɔw de bɛ yen minnu bɛ yɛlɛ kɔgɔji kan hali bi anw dɔgɔnin n'an fa dɔw de bɛ yen anw yɛrɛkun de bɛ yɛlɛ cɛncɛnbaw kan hali bi k'a fɔ k'an bɛ yɛrɛkun ɲini cɛ an ka jamana ma k'an sago ye dɛ walahi a tɛ se ka dilan komi yan an b'o dɔn parce que an ka jamana ɲɛmaaw delila ka saraba de ta mais baaraba tɛ kɛ an ka jamana tora nin dɔrɔn de kan saraba bɛ ta mais baaraba tɛ kɛ kunangoya dan to ye e bɛ saraba ta kun min kama olu mako bɛ min na o tɛ ɲɛnabɔ cɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn n ko n'u b'an bɛɛ faga k'an bɛɛ de faga kan bila mɔriku kɔnɔ mais n'an ko an bɛ min nɔfɛ cɛ min b'u kɔnɔ i ka hakilina ye min ye ko alimami t'an ye i ka hakilina ye min ye ko dugutigi t'an ye i ka hakilina ye min ye ko politicien t'an ye ko jeunesse k'u mana kɛlɛ kɛ ka se niveau min na k'u bɛ jɔ a y'u ɲininka ta o ye fɔlɔ jeunesse de anw tɛ o ayi anw tɛ anw bɛ kɛlɛ kɛ ka taa fɔ yɔrɔ min anw jigi dalen b'an yɛrɛ de kan jigi dalen b'an faso de kan parce que anw dalen b'a la de anw ye maliyɛn denw de anw dalen b'a la an b'o sɔrɔ kan kelen kan anw de bɛ impôt fana sara anw dalen b'a la fana de anw de bɛ bandaw fana sara o hakɛ walahi an t'a négocier an b'u ɲininka de i b'a di o an m'a fɔ i k'i ka sara tigɛ ka dɔ d'a ma dɛ an m'a fɔ an tɛ impôt sara de an m'a fɔ an tɛ taxe sara de mais taxe sarakun ye mun de impôt yɛrɛ sarakun ye mun de a bɛ sara kan min kan o de bɛ di o n'an ko an tɛ impôt sara aw bɛ se k'an saisir a bɛ se k'an saisir fanga b'aw la fɛn bɛɛ lajɛlen b'aw la mais maa ba yirika de bɛ yen bi minnu bɛ ka impôt sara k'a sɔrɔ hali u ka dunta t'u bolo maa dɔw bɛ yen bi n'u c'est-à-dire hali olu t'a dɔn yɛrɛ sali yɛrɛ sera ou bien a ma se mun de nana n'a ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ bɛ dalen b'i ka so kɔnɔ si tɛ bɔ kana fara kɛlɛkɛlaw kan awa si tɛ ye kɛnɛ kan ni faso jɔ bɛ maliyɛndenw bolo bi k'a fɔ maliyɛndenw mago b'u faso la bi n'aw tɛmɛna katinina ko kɛlɛ kan aw tɛ faso jɔ la aw tɛ faso jɔlaw ye bilahi ni vidéokɛlaw tɛmɛna bi ka Mali autorité interpeller katinina ko la an fa joli de bɛ min bɛ a gɛlɛya kɔnɔ an ba joli de bɛ e dɔnbaga joli de bɛ e teri joli de bɛ e m'o interpeller vidéo kɔnɔ e ma l'État interpeller vidéo kɔnɔ a bɛ ka kɛlɛ sugu jumɛn de kɛ a vrai dire a bɛ ka kɛlɛ sugu jumɛn de kɛ a ye kɛlɛ kɛ min nafa ka bon a ye kɛlɛ kɛ bɛɛ ka hɛrɛ bɛ min na sa walahi a kana n'aw sigi ten vidéokɛlaw ne b'o kangari d'aw ye sa a kana n'aw sigi ten a y'aw faso lajɛ a y'aw faso lajɛ a y'aw balimaw lajɛ a y'aw teriw lajɛ aw ni maa minnu ye drapeau kelen ye a y'olu lajɛ dɔɔni sa walahi a y'olu lajɛ dɔɔni a y'u lajɛ bɛ dugu min ni kɔlɔlɔ min kɔnɔ aw k'u dɛmɛ walahi ni vidéokɛlaw bɛɛ tun y'a ɲɛsin Mali l'État la nin b'a sɔrɔ nin heure in na nka i yɛrɛ bɛ ka maa minnu yɛrɛ dɛmɛ i dalen b'u ka salon kɔnɔ gɛlɛya bɛ ɲini k'u faga burujala dun bɛ ɲini k'u faga
mais pour que ka bouger kana keleke yoro la ite tade an ko ni ka duaw bawe duaw ko tede an mago te ka duaw la ni duaw ko de do ambe ta hijide ni duaw ko de do ambe duaw nyanyi do yala ko de ambe si ka kolosi de yirdu ni duaw ko de do an ko de ay kana franka moralement physiquement pacifiquement an ka marcher ayna an ka keleke pour que an ga hage ga soro ni duaw be nyon sira la oni duaw te nyon sira la de oni duaw te nyon sira la malien fana dali ko ninde na soro ndara ni kama de odi ato ni ko daka nye fen sabadi femi te yelema doni kala fen kadi nyana ma yakono mbeni ndawma doni kala fen kadawye e dalembe mami na kwa be kodo e dalembe mami na kwa kurana de drushia e jabura de drushia ay munde drushi ka faroka ateba me ay tan ni ga ko ta question bla ko daka nye munye mbe fen saba mi mfe na mo fie ko re ko doni tala e kata mo were nyinika awa we wuli balide ni ne 24 ite o soro mandide o e fen jumende ko daka arama den dara fen saba de kama fen saba nyi jume fen folo e dara de kike chei teke muso e foka jenwuli foka dugo kolo meleke e dara de kike muso de e tsaka ke chei de awa i dara saya de kama ni fen saba iye chei ite yele maka ke muso e foka burufi iye muso e ite yele maka ke chei awa i dara saya de kama ni fen saba ndronde de wai sangare abe chogo de kan mele benga seridu daka nye fen saba de non te fen be nyana ma yakono o be nyini de o la nyini di ni ya la nyini ibisi ga soro mais ya la nyini iye fendo la nyini mo soro parce que kanga la nyini chogo mina pour que ka soro na fereti kono awada kodo nyereti la itisi ga soro o nyana maya kono fenfe ambake awambe fenfe soro amba la nyini di akobe la nyini di no de daka nye fen sabade no fen sabante mena foite minte sega yelema ate nous de drone de tisega yelema tie tisega yelema ka ke muso tisega yelema ka ke che saya idaro fana kamade a part de ça malien de bida ko alayenda wortigia de kama o engalonde awa hari alama mo woda arjine don kama mama woda jahanaba don kama e de ba lanyini ka ke jahanaba don lain ibeke jan bon na asuro alaye mauda de ka fugo arjine mo way ni da arjine don de kama tana ko jugu ke ebe ko jugu ke kada munde ka ya lanyinde ka ko jugu kelen kofe iba lanyini tu ka nyuma yake alabi demo onyuma yinka ye ko jugu mi lanyini abi demo ka iye nyuma mi mfran lanyini abi demo ka sanzema be na ninke chogo ndala komi sube na chogo mi dugube je chogo mi na de aba ni ndronde do o be lanyini de o be arama de on kan lanyini de me dakante alate ma daslamiya kama kida janaba don kama kafugo kwa yanda ninde kama na be adjine ni janaba dlade o yengalonde akwanka swazide ere ba lanyini kado adjine kono ere ba swazi pour que kata janaba kono ere ba be swazi bebe ere bolo e dakambe ro jimo rola ena kunyede pour que ikanga munde ke biye fendo ke akanyi sino mande ibeta dowere nyini na folotigi fenfembe ma daka fugo dakande ye bara dodeke ye bara dode ko hari accident ni ma la ni ba soro ni ma déplacer bi accident soro nete siraka boli fenka eni mobility be nyogon ta ou bien eni moto tigi be se nyogon ma non c'est ça awa dobi yere to ka foko ni dalen be soko no ko so be bi ka he o te daka nyere ni ma da so njugoro ba soro ate bi kan ko be la nyini de ye femi la nyini de ala bi demo de ka aba de be dima dongo do nyama be se ribe fen soro fen be kila e de alla nyini ni alla nyini i alla nyini sogo jugu jumende la sogo sugu jumende la est-ce que fere mi alla nyini no ibe sogo fere soro wa o fere be e bolo wa na fere ti bolo abana iti siga soro ko be la nyini de me dakante no ni dakante mna ni fen sabayinka ay dakante entu foi te minte yelema dak ala dungo ko dakante yelema dakandu yelema chokotala ayelema chokote mina e dara jine kama ikata jine yake ala be kuma ka yere sosowa jina kela kado arjine kono ha kata wali muso tige e katla kado arjine kono obe kayro jume doni kela jume de bo fawye ateo parce que wali muso tige le munde muso foite ni chetala ate nantala islamia sirakande comme male famba yodi har dem fitini mi nabe wolo bini muso de nabe wolo sisa nde ni ya tige ye do de muso tige ambe nyogo ndege de mbe min foye na ma jien soro o te la gara soro de na ma jien nyanyini de ka barake
ka fere nyini ka diɲɛ sɔrɔ wallahi o tɛ lagara sɔrɔ a kana haraw yɛrɛ sɛgɛn fɛn fila de don i ka diɲɛ ɲini ka diɲɛ sɔrɔli tɛ ka bi mɔgɔw kan diɲɛ sɔrɔli tɛ ka mɔgɔw faga mais e yɛrɛ ka ɲɛnama i bɛ lafiya jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ e ma lafiya i ka ɲɛnama kɔnɔ e bɛ se ka alabato ka ɲɛ fo ka diɲɛ wuli a tɛ se ka kɛ o ni dun ma alabato ka ɲɛ an bɛ ka kuma lagara ko min kan a bɛ ɲɛnabɔ ɲɛnabɔ cogo t'a la i perdila diɲɛ la i perdila lagara ne b'a dɔn lagara ko ye tiɲɛ ye ne fɛn ka ti bɔ dɔn dɛ ne b'a dɔn tiɲɛ de don dɛ awa n b'a dɔn fana diɲɛ in ye tiɲɛ de ye awa ni diɲɛ tun tɛ tiɲɛ ye ala tɛna n bila diɲɛ kɔnɔ fana donc o ye daluya dɔ de ye kiyama daluya o ye diɲɛ de ye diɲɛ de b'o yira n na k'a fɔ ko kiyama bɛ yen diɲɛ de b'o yira n na k'a fɔ arijinɛ bɛ yen jahanama bɛ yen mais o t'a yira k'a fɔ an k'an sigi dɔrɔn k'a fɔ ko nin ye dakan ye awa dakan ne justifie nin fɛn fila in tɛ sanse nin fɛn saba in tɛ sanse bɛɛ b'i sigi wa dakan a ye taa karamɔgɔw ɲininka ko dakan ye jumɛn ye karamɔgɔw ka laɲini yɛrɛ dɔrɔn pour que ka fɛn sɔrɔ a y'u lajɛ kɛ aw bɛ taa karamɔgɔ minnu fɛ a y'u lajɛ i bɛ kɛ cogo jumɛn na i ka ɲɛnamaya bɛɛ ka ɲi i ka fini dɔnta e bɛ san joli de kɛ i tɛ se k'a san mobili minnu b'u bolo i bɛ so minnu kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ni diɲɛ ɲinini tɛ pour que n'i ma diɲɛ sɔrɔ i tɛ lagara sɔrɔ a bɛ ɲɛnabɔ wa ɲɛnabɔ cogo t'a la o ɲɛnabɔ cogo t'a la parce que i bɛ kuma dɔw fɔ yan dɔw bɛ t'i bila fo kira tile la ko kira ko fini kelen de tun bɛ kira tile la kira tile yɛrɛ la fini yɛrɛ tun bɛ yen wa fini ma boli kɛ o i jagoya de o kelen bɛ mɔgɔ min bolo o ye faama ye o n ko de don nin dɔrɔn de don an b'a engagé de an ka laɲini ye min ye an k'o sɔrɔ nin dɔrɔn de don an bɛ kɛlɛ de kɛ an bɛ kɛlɛ de kɛ komi kira ye kɛlɛ kɛ cogo min ka jahadi kɛ cogo min kira engagera de ka kɛlɛ kɛ a n'a ka sahabaw an bɛ sa silamɛya pour que fo san 100 nin kɔfɛ silamɛya ka juste diɲɛ kɔnɔ a kana tunu maaw y'u nin de di pour que an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ sa silamɛya kama y'u nin di nin kan kan bi an bɛ sali n'a kɛra anw ye bi an bɛ sali n'a kɛra an ye bi an bɛ sun awa n'a man d'an ye an b'a dabila bisi ta an kan tigɛ muru tɛ don an na kun jumɛn de la maa dɔw k'a sɔrɔ maa dɔw de sara nin kan in kan i sara kan in kan y'u engagé de maa dɔw ka to a la du dɔw ka ci kabila dɔw ka ci dugu dɔw ka pɛrɛn a kɛra nin kɛcogo de la an bɛ fasoko kɛlɛ la dɔ ko ne tɛ sa k'i ka hakɛ ɲini n'aw ma sa nin ko in na n'aw ma fɛɛrɛ ɲini ka engagé an ka hakɛ ɲinini kan yala an mɔden minnu bɛ na an den minnu bɛ na olu b'a tɔnɔ sɔrɔ wa i t'a tɔnɔ sɔrɔ i t'a tɔnɔ sɔrɔ an bɛ kɛlɛ de kɛ ka l'État kɛlɛ sugu bɛɛ lajɛlen na dogo ni bange la an b'u kɛlɛ n'u y'an ka hakɛ di an ka hakɛ bɛ di an den minnu bɛ na an balima minnu bɛ na an dɔgɔnin minnu bɛ na nin kɔfɛ ka se ka lafiya nin dɔrɔn de don n'u tun ye silamɛya tɔ kɛra dɔrɔn tile de la a bɛ ɲɛnabɔ wa ɲɛnabɔ cogo t'a la an tun t'a sɔrɔ bi i ye kɛlɛ de kɛ a kana tunu dugukolo sanfɛ maa dɔw de ye kɛlɛ kɛ passeport ko la bi an kana k'a sɔrɔ maa dɔw de ye kɛlɛ kɛ sɛbɛn ko la an ka se ka k'a sɔrɔ maa dɔw de ye kɛlɛ kɛ pour que ambassadeurs ka nommé jamana kɔ kan bi ni ambassadeurs b'a an kun na maa dɔw de ye laɲini kɛ ka kɛlɛ kɛ consulaires kana jamana kɔ kan o laɲini bɛɛ kɛra bi anw t'a hɛrɛ kɔnɔ est ce que an b'a k'a fɔ ambassade kana wa est ce que an bɛ k'a fɔ ko conseiller kana wa an ye ninnu bɛɛ sɔrɔ yan ni ninnu bɛɛ bɛ yan laɲini wɛrɛ jumɛn de bɛ yen an kan k'o ɲini an denw ye an kan ka mun de ɲini an balimaw ye maa minnu bɛ tɔɲɔ la olu dɔrɔn tɛ o minnu bɛ tɔɲɔ na olu tɔɲɔna ka ban olu degunna ka ban olu bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ ka ban nka mun de bɛ yen i denw ka avenir i balimaw ka siniɲɛsigi kuma bɛ nin yɔrɔ de kan n'o tɛ anw tɛ o an minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ anw ye souffrance ni degun bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kɔnɔ i ye degun sɔrɔ ko o ko la o t'i ta ye tugun a bɛ ɲɛ maa min bɛ na e kɔfɛ maa min ma degun sɔrɔ a bɛ ɲɛ o tigi de ye bɛɛ b'a fɔ ko an bɛ ka kɛlɛ kɛ n'an yɛrɛ ye anw tɛ tugun an t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka bila nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ kuma bɛɛ ye nin de a ka régler c'est ça nin dɔrɔn de don can bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don jɔn sama kɛ ka nin misigi nin ye kabako de ye dɛ wallahi nin ye kabako ye dɛ a y'a lamɛn kosɛbɛ non ni tan tɛ mɔgɔ minnu bolo a bɛ cɛ ka taa cɛ n bɛ pɔn jukɔrɔ yan kow bɛ yen dɛ fadenya tan ni mɔgɔ si cɛ a b'a ni l'État de cɛ l'État ta hari l'État yɛrɛ mun de y'a to l'État t'an faden ye
an faden tɛ cogo jumɛn de la an faden tɛ k'a fɔ ko fadenya dɔ de b'a an n'a cɛ an bɛ kɛlɛya fɛn dɔ b'a bolo ou bien a bɛ jɔyɔrɔ dɔ la an bɛ k'u kɛlɛ n'o tɛ an bɛ k'u kɛlɛ kun jumɛn de la k'u kana n'an ka hakɛ ye dɛ wallahi ni na ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na i ma proposition kɛ maliyɛndenw ye histoire bɛ na dɛ an bɛ ne y'o de fɔ sa Sidiri kalankɛlaw ni dɔnnikɛla ni saba minnu bɛ yen k'olu kalanna k'olu ye maliyɛndenw halalaw ye ko histoire sɛbɛn bɛ yen dɛ n'a y'a sɔrɔ kalan y'a kɛ ni hɔrɔnya de k'u y'a kɛ ni ladiriya de ko histoire bɛ yen dɛ histoire wɛrɛ bɛ sɛbɛn nin bɛɛ kɔfɛ wallahi fɛn bɛ sɛbɛn nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wallahi a bawoninka e tun ye fɛn dɔw ci o don na cɛ hakili bɔra tɔgɔ ninnu kɔ dɛ i y'a ye hakili bɔr'u kɔ dɛ vraiment i y'a ye est-ce que madala n'a bɛ yan quoi i jɔn ka y'a lajɛ ta i jɔn n ka y'a lajɛ ta peut-être n bɛ se k'a sɔrɔ quoi ouais n bɛna lajɛ parce que n bɛ ka fɛn kɛ ni dɔ in de ye quoi voilà a y'a fɔ Mali zolidenw ye ko n b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ɲa b'u ka dɛmɛ na i ye dɛmɛ min kɛ n ye k'an tɛ ɲɔgɔn jugu ye dɛ k'an tɛ ɲɔgɔn jugu ye Mali zolidenw ko n b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn foli min ni dan t'a la Courage 24 fɛn min ye yɛrɛ Mali ye ko n bɛ yan n b'u fɔ ni bonya kan ka awa ye n bonya n kan k'u bonya ni ne 24 bonya n b'i bonya bonya bɛ mande bonya basagi bɛ mande a kɛra cɛ bɛ page kɔfɛ o a kɛra muso b'a kɔfɛ ni bonya kan ka parce que ni maa y'i bonya n'a ma siran ye a maloyara i ma awa ne fana b'u bonya ka da u ka bonya kan ni tulonkɛ ni yɛlɛ ma fɛn o fɛn ban cogo t'o la ɲɛnamaya kɔnɔ ne bɛ dɔn mɔgɔw gasi la waati bɛɛ o kɔni ye tiɲɛ o kuma in ye tan de a taa est-ce que fɛn yɛrɛ bɛ ka bɔ yan ma da la ni b'a sɔrɔ ya voilà i jɔ ta n bɛna nin tapɛ ta n bɛn'u lajɛ tan quoi bawoninka ma se k'a sɔrɔ quoi jɔn de bɛ yɛlɛ la le mandenka ko bɛ cogo di non Mali zolidenw n b'u fɔ i man bagabaga dɛ non an b'u fɔ parce que n y'u ka dɛmɛ caman de ye ka ɲɛsin ma o ye bonya ye dɛ cɛ ni bonya ma maa o maa fa ni y'i dɔgɔya i bɛ ko kɔnɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnyana ne 24 ne bɛ yan ne tɛ mɔgɔ si contour la maliyɛn bɛɛ kelen ne bolo min ye ne ta ye o ye de fasodenw bɛ lafiya cogo min nin dɔrɔn de don i bɛ dɔ ɲininka ko a fɛɛrɛ tɛ ne kɔnɔ n'o ye kuma de o n ka fɛɛrɛ ye gouvernement de l'État a fɛɛrɛ ye gouvernement de b'o fɛɛrɛ tigɛ minɛ i kiiritigɛ kun ye nin de a tun ka di n ye ka ligne bila mais problème ye min ye aw b'a dɔn n bɛ ka video k'o téléphone kelen de la quoi n dun tɛ se ka ligne bila quoi su yɛrɛ taara n ka tigɛ wa Sangare i tɛ na naden bɛ pon jukɔrɔ yan donc kuma minnu fɔra i nafa kana ta dɔgɔya fɛn kɔnɔ donc ka kuma jɔ nin yɔrɔ la an bɛ dɔ pon jukɔrɔ k'a fɔ ka waleɲuman dɔ foli min ni dan t'a la an bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan tɛ anw bɛ ɲɛfɛ fara ɲɔgɔn kan tɛ k'a fɔ an bɛ ka place dɔ de ɲini o tɛ dɛ an tɛ katinina o kɛlen an ye videomaniw wele ka dɛsɛ depuis ko daminɛ k'u wele ka i kana faso ko kɛlɛ la wa ne ka seri a bɛ di kan jumɛn de bɛ ko bɛ ka ɲa ne ka seri ko kɔfɛ lɛ ko Sangare ka taa gabugu kɔnɔ quoi i y'a mɛn ko Sangare ka taa gabugu kɔnɔ voilà an ye videomaniw wele ka dɛsɛ mais mun de bɛ Mali videomaniw la de ya parce que faso in tɛ jɔ nin kɛcogo la parce que videomaniya kun antivise en tant que antivise a kun tɛ fɛn wɛrɛ ye o c'est-à-dire communication de don mais communication nation jumɛn de don c'est-à-dire k'a dɔn gɛlɛya jumɛn de bɛ yen n kan ka kuma ka bi min degun fanga ka bon an mago bɛ nin dɔrɔn de la n'o communication passera gɛlɛya jumɛn wɛrɛ de bɛ yen n'an bɛ se ka kuma kan
nga famaw yere nyaba onna ambe ka binyonka famaw yere nyaba onna ambe ka nyogon fani nyogon banini famaw yere nyaba onna ambe ka ngalon shiri nyogona awni alaw talate malibe bo dinge kono ate bo dinge kono gele te bon toro te banyani te ban ambe video manu be deli ha min te video kela e be sika video jume de ke faso ko ka madani sesa aw be sika kuma kamilla se ni famaw be sika soro ayo video kesa akera voko ya akera fenfenyo aya ke ku kiritige amma fo ikisi ku fanende amma fo ikisi ku banende on ta toyi parce que arankini ta on tay membu kiritige ka yirula ima kala donia tula o kuma inde bu toro de donia dun tula diplôme de bugolo donia tula de voilà donia de tula o koni be fo be donc mbabla yambe do ponjugoro la kadi katime pon sanfelaka ponjugoro la ni bora la ita dabla ne reta fe ka bo ponjugoro yare mais ni kaba ko de bebo ni ala ka je donc sali kambe watere merci beaucoup Umaru fa kan ya jina, wetin for you so ya, idem send